Assalamualaikum, मेरो नाम Rabia. Welcome to Vishankar Ashes Nepal. Today I'm going to react on the Nepal Army Day 2077. The channel name is Dash Nepal. Alright, it's about Nepal Army. Let's watch it. नमस्कार साथीहरू, देश नेपाल च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। सधैँ जसो शिवरात्रिका दिन मनाइने नेपाली सेना दिवस 2077 साल पनि हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न भएको छ र धेरै रोचक सामग्रीहरू यस भिडियोभित्र प्रस्तुत गरिएको छ। साथीहरू सम्पूर्ण सामग्रीहरू नछुटाइकिन हेरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल, जय नेपाली सेना। The leading aircraft is an A061 Bell, pilot in command Pilot Lieutenant Colonel Subhas Khadka with Pilot Captain Sisir Koirala, followed by an A038 Mi-17 pilot in command Pilot Colonel Kiran Thapa with Pilot Captain Maniraj Lama and Engineer Major Sri Krishna Kabe. Now, march past will be presented. All the uniformed personnel are kindly requested to rise and salute while the colors pass in front of you. नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, प्रधान सेनापतिको झण्डा र नेपाली सेनाको 8वटा प्रेतनहरूको झण्डा सहित नेपाल क्याभलरी मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको क्रममा खडा गर्नुभएको शार्दुल फौजलाई सहभागी गराई विक्रम सम्वत 1856 मा शार्दुल जंग कम्पनीको रूपमा यस गुल्मको स्थापना भएको हो। आजको यस समारोहमा तोप बनाई गरेको श्री राजदलगण मार्च पास्टको क्रममा अगाडि बढिरहेको छ। कमान्डर हुनुहुन्छ सेनानी श्री ध्रुव पाठक। विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सशस्त्र यसै गरी अब नेपाली सेनाका विभिन्न हतियार We display weapons, equipment and vehicles in use in Nepali Army. Number 13 Brigade with artillery guns and howitzers. श्री नम्बर 17 बाहिनी अड्डा एपीसीहरू सहित अगाडि बढिरहेको छ। Number 17 Brigade with armored protected vehicle. The Directorate of Disaster Management displaying relief equipment prepared in consonance with the guidelines of International Search and Rescue Advisory Group for deployment of medium-level search and rescue team. टेक बहादुर कार्की नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जमदातै प्रसिद्ध रहेको छ। यो नाच कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप तथा रोग व्याधि नलागोस् र अन्न बाली राम्रो होस् भनेर किराँत जातिहरूले विशेष गरी उधौली उभौलीमा धुमधामसँग नाच्ने गर्दछन्। In this cultural richness in forms of dance performances, we present the groups of 8 divisions of Nepali Army. The Eastern Division is presenting Sakela dance in front of the stage. The dance form is inspired from the eastern region and culture of Nepal. It is specially famous among the Kirat community residing in the 9 districts to the east of Arun River.
The Mid-Eastern Division presenting Maithili dance. The dance form reflects the culture and lifestyles of Mithila region of Nepal. Particularly, the dance is performed in Janakpur Dham of Dhanusa during the celebration of Vivaha Panchami of Lord Ram and of Mahashivaratri and Army Day 2077. School, Sergeant Ramesh Chaudhary carrying the flag of Valley Division Headquarters. Warrant Officer 1st Jeevan Nath Pokhril carrying the flag of renting Tamang Selo dance in front of the stage. It is a folk dance form popular among the Tamang community residing in the mid-region of our country. The dance is performed during different fairs, festives, Losar, Buddha Jayanti with गुरुङ पोसाक घलेकमा सजिएर विभिन्न चाडपर्व तथा उत्सवहरूमा नाच्ने गर्दछन्। Peacock dance is one of the most famous cultural practice in the Midwestern and Chali. को झाँकी यति बेला मञ्चको अग्रभागमा प्रदर्शन भइरहेको छ। विशेष गरी बाँकी, बर्दिया, दाङ लगायतका जिल्लाहरूमा दशैंको अवसरमा परिवार, आफन्तजन र साथीभाइ जम्मा भई एक आपसमा शुभकामना तथा माया साटासाट गर्दै मौलिक वेशभूषामा सजिएर हुर्दुगा नाच नाच्ने गरिन्छ। The Northwestern Division is presenting ancient traditional attires and perform Hurdugwa dance as a symbol of joy. Distinguished guests, ladies and gentlemen, देशका विभिन्न स्थानबाट हजारौं व्यक्तिको सफल उद्धार गर्न सफल भएको थियो। यसैगरी विशेष गरी प्रतिकूल मौसमको बावजुद पनि लाङटाङको हिम पहिरोमा पुरिएका स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूको उद्धार गर्न यस टिम सफल भएको थियो। यस टिमले विगतका दिनहरूमा समेत आफ्नो उत्कृष्ट कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ। यस क्रममा 2073 सालमा धादिङको री गाउँमा पहिरोमा फँसेका स्थानीयहरूको सकुशल उद्धार, 2075 साल फागुनमा ताप्लेजुङ पाथिभरामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सवार हेलिकप्टर दुर्घटनाको उद्धार तथा 2076 सालमा कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हिम पहिरोबाट ज्यान गुमाएका कोरियन नागरिक 4 जना र नेपाली 2 जनाको मृत शरीरलाई खोज इलाकाबाट सफलतापूर्वक निकालेको थियो। and capabilities like the Dhading Rigao rescue operation in 2073, where a group of victims stranded in the remote village due to a massive landslide were rescued in similar manner to what you are witnessing here. The team has also successfully recovered victims of the tragic helicopter crash in 2075, which had the then Tourism and Civil Aviation Minister abroad. A recent DART operation was the avalanche response operation in Annapurna Mountains last year, where the remains of 4 Korean citizens and 2 Nepali citizens were recovered successfully in harsh conditions. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनप्रेम, उच्च हिमाली भूभाग, साँघुरो जमिन, कठिन भौगोलिक बनावट तथा अति विकट खोज इलाकाहरूमा फँसेका व्यक्ति तथा घाइतेहरूको उद्धार गर्न डार्ट टिमले यस्ता विशेष किसिमका टेक्निकल रेस्क्यू अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अपरेसनमा उद्धारकर्मीहरू हेलिकप्टर मार्फत घटनास्थलमा पुगी डोरी र बास्केटको सहायतामा उद्धार कार्य गर्दछन्। आजको यस प्रदर्शनीमा नेपाली सेनाको MI-17 हेलिकप्टरको माध्यमबाट टेन्डम र विशेष उपकरणको प्रयोग गरी उद्धार कार्य गरिँदैछ। Distinguished guests, ladies and सज्जनवृन्द, यस प्रकारको रेस्क्यू अपरेसन अति विकट इलाका र प्रतिकूल मौसम तथा अन्य प्राकृतिक चुनौतीहरूको बावजुद पनि सञ्चालन गर्नै पर्ने जोखिमपूर्ण कार्य भएकोले अनुभवी पाइलट दल र तालिम प्राप्त रेस्क्यू टिम बीच पर्याप्त समन्वयको आवश्यकता पर्दछ। you can be conducted in remote areas even during inclined and adverse weather conditions and other naturally challenging environments. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, यस उद्धारमा खटिएका डार्ट टिमले युद्धको समयमा कम्ब्याट सर्च विध सैनिक कला प्रदर्शन हुनेछ। यस अन्तर्गत खुकुरी ड्रिल, तेक्वान्दो, सुटुकिल र आइकिडो रहेको छ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, now there will be a mass performance on individual soldierly skills including kukuri drill, taekwondo, aikido and shoot to kill.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, now there will be a flypast by the helicopters of Nepali Army. The helicopter formation is named Sambho, pilot in command, Pilot Colonel Shankar Kumar Katwal. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस समारोह 2077 का सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रमहरू यही समापन भएको जानकारी गराउँदछौँ। समय र उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूप्रति नेपाली सेना हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। धन्यवाद। Guests, for your gracious presence here today, thank you. All right, guys. Nepal Army Day. Okay, this is interesting. There is marching, there is parade, there is dance. So it's colorful and full of excitement. It's interesting. All right, guys. Thank you so much for your suggestion. If you like this video, please share it with your family members and friends. Don't forget to share it on your social media as well. Please subscribe our channel Malaysian Girl Ashes Nepal and follow our Facebook Malaysian Girl Ashes Nepal. We also have TikTok Malaysian Girl Ashes. Follow us, alright? Thank you so much. Till next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.